उत्कल वेदांत मॉडल स्कूल समस्त छात्र छात्री मानू यही सृजन यूट्यूब चैनल रे मु स्वागत जनाऊँ। आगुरी आम कोण त्रिभुज और चतुर्भुज विषय आम पढ़ी सारीचे। एबे आम वृत्त वृत्त विषय आलोचना करवा। वृत्त क्या कह जाए, तार व्यास कोण, ज्या कोण, व्यासार्ध कोण, तापर वृत्त कला ये सब आलोचना करवा। प्रथमे देख वृत्त वृत्त क्या कह जाए कौन कहार अच्छे, गोटे बिंदु को केंद्र करी समदूरता विशिष्ट अंकित आबद्ध चित्र को वृत्त कह जाए। गोटे बिंदु को केंद्र करी आम गोटे बिंदुटे नेला, गोटे बिंदु को केंद्र करी बिंदु को केंद्र करी है, गोटे बिंदु केंद्र करी केंद्र को देला, गोटे बिंदु देदेला ओ, धर गोटे बिंदु को देदेला आम कौन ओ, गोटे बिंदु है ओ। ओ बिंदु को केंद्र करी समदूरता विशिष्ट गोटे आबद्ध चित्र, गोटे समदूरता विशिष्ट गोटे आबद्ध चित्र, गोटे समदूरता विशिष्ट गोटे आबद्ध आम चित्र, ये गोटे समदूरता। एथिरे देख ओ बिंदु यार दूरता जो आबद्ध चित्र दूरता सबुठ सामान अटे। एटी 2 सेंटीमीटर एटी दी हे, एटी दी जोड़ी ना कौन ये कौन सबुठी ये 2 सेंटीमीटर दी हे, एटी दी हे, एटी दी हे, एटी दी हे, सब सामान दूरता हे। गोटे बिंदु को केंद्र करी, गोटे बिंदु को केंद्र करी समदूरता विशिष्ट आबद्ध चित्र को कौन कह जाए, वृत्त बोली कह जाए। समान दूरता विशिष्ट आबद्ध चित्र को वृत्त बोली कह जाए। तापरे वृत्त एटा वृत्तर जो केंद्र रे जो मझी रे जो बिंदु थाए, वृत्तर केंद्र को जो मझी रे जो बिंदु थाए ताहाको केंद्र बिंदु बोली कह जाए। वृत्तर केंद्र मझी रे जो बिंदु थाए ताहाको कोन केंद्र बिंदु। एटी केंद्र बिंदु कोन अटे ओ, केंद्र बिंदु हला न ओ हला हमर केंद्र बिंदु। एवं गोटे वृत्तरे गोटे मात्र केंद्र बिंदु थाए। गोटे वृत्तरे गोटे मात्र कौन केंद्र बिंदु थाए, केंद्र बिंदु थाए। एटी कौन दीटी हो पार हो पार ना, कारण गोटे बिंदु को केंद्र कर अंकन कराई, केंद्र बिंदु गोटे ही रहिबो। गोटे बिंदु केंद्र कराई ना यहाँ अंकन बोले से मझीरे जो बिंदु थाए, केंद्र मझीरे जो थाए ताहाको आम केंद्र बिंदु कही थाउ है। केंद्र वृत्तर मझीरे जो बिंदु थाए ताहले केंद्र बिंदु, एवं वृत्तर केवल गोटे मात्र केंद्र बिंदु थाए। एबे आमे देखिबा कोन वृत्तर व्यासार्ध। एबे आमे जानिबा वृत्तर व्यासार्ध। वृत्तर व्यासार्ध काहाको कहा जाए है। वृत्तर केंद्र और वृत्त उपरिस्थ जे कोनोसी बिंदु को जोग करथबा रेखाखंड को वृत्तर व्यासार्ध कहा जाए। वृत्तर व्यासार्ध बोली कहा जाए है। वृत्तर केंद्र और वृत्त उपरिस्थ जे कोनोसी बिंदु को जोग करथबा रेखाखंड को वृत्तर व्यासार्ध बोली कहा जाए। ये देखिबा गोटे वृत्त गोटे वृत्त गोटे वृत्त अच्छी। वृत्तर केंद्र ये केंद्र बिंदु कौन अटे ओ, केंद्र है ओ। एवं वृत्त उपरिस्थ जे कोनोसी बिंदु को जोग करथबा रेखाखंड को, वृत्त उपरिस्थ जे कोनोसी बिंदु को एठी हमर केंद्र रु जे कोनोसी उपरिस्थ बिंदु को जोग करथबा एठी कोन जे कोनोसी बिंदु को वृत्त उपरिस्थ जे कोनोसी बिंदु को जोग करथबा रेखाखंड को वृत्तर व्यासार्ध बोली कहिए। ओ रु
ए को जोग कला, एटा बी को वृत्त उपरिस्थ बी बिंदु को जोग कला, वृत्त उपरिस्थ सी बिंदु को जोग कला, एटी वृत्त उपरिस्थ डी बिंदु को जोग कला, एटी वृत्त उपरिस्थ ई बिंदु को जोग कला। तेबे एही सब ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई एही रेखाखंड को आमे कोन कहबा वृत्तर व्यासार्ध बोली कहबा। तेबे आमे जो कोन व्यासार्ध कोन हेबे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ए सब कोन वृत्तर व्यासार्ध अटंती है। ये सब कौन वृत्तर व्यासार्ध हे। आउ थे कहीदे देख वृत्तर केन्द्र और वृत्त उपरिस्थ जेकोसी बिंदु को जोग कर रेखाखंड को वृत्तर व्यासार्ध बोली कहुए। वृत्तर केन्द्र रु वृत्त उपरिस्थ जेकोसी बिंदु को जोग कर रेखाखंड कौन कहुए व्यासार्ध बोली कहुए। एम कौन अच्छे देख गोटे वृत्त उपरिस्थ असंख्य बिंदु थाए आ वृत्त उपर कौन परिधि असंख्य बिंदु अच्छी आम गणी पारिबा कि गणी पारिबा नहीं। तेणु आमर कौन तेणु असंख्य आमर मध्य व्यासार्ध मध्य असंख्य अच्छी। गोटे वृत्तरे कौन गोटे वृत्तरे असंख्य व्यासार्ध अंकन कर जाई पारिबो। गोटे वृत्तरे असंख्य व्यासार्ध अंकन कर जाई पारिबो। अंकन करा जाई पारिबो। गोटे वृत्तरे कौन असंख्य व्यासार्ध अंकन कर जाई पारिबो हैला। कौन जेतु वृत्त उपरिस्थ बिंदु असंख्य अटे तेना असंख्य व्यासार्ध अंकन कर जाई पारिबो। एबे आमे ज्या देखिबा। ज्या काहाको कहाजे वृत्त उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदु को जोग करथबा रेखाखंड को वृत्तर ज्या बोली कहाजे। ज्या कहाजे वृत्त उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदु को आम गोटे वृत्तटे ना पुणी वृत्त भी पढ़ल कौन वृत्तटे नहीं जा गोटे वृत्तटे नहीं गला है। ये गोटे वृत्तर उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदु को जोग करथबा रेखाखंड को वृत्तर ज्या कह। वृत्त उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदु आ कौन ये दुईटी बिंदु को जोग करि पारे यहीपर दुईटी बिंदु को जोग करि पारे है। यहीपर दुईटी बिंदु को जोग करि पारे मध्य पुणी एठी मध्य एमिति जोग करि पारे। ये धर दुईटी बिंदु ए ओ बी को जोग कला, एठी सी ओ डी को जोग कला, एठी ई ओ एफ बिंदु को जोग करछि, एठी जी ओ एच बिंदु को जोग कला। एपरी वृत्त उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदु को एपट सेपट जो पटर मध्य जेकोसी दुईटी बिंदु को जोग करथबा रेखाखंड को कौन वृत्तर ज्या बोली कहा जाए। एही वृत्तर कौन कर जाले ए बी गोटे ज्या, सी डी गोटे ज्या, ई एफ गोटे ज्या, जी एच गोटे ज्या। ज्या गुड़ी कहले कौन कौन आमर ज्या गुड़ी कहले ए बी गोटे ज्या है, सी डी गोटे ज्या, ई एफ गोटे ज्या ओ आमर जी एच मध्य गोटे ज्या अटे है। गोटे वृत्तर ये ज्या अच्छी आम गोटे वृत्तर असंख्य बिंदु थी गोटे वृत्तर परिधि उपर असंख्य बिंदु थी आम असंख्य ज्या मध्य अंकन करा जाई परिबो। गोटे वृत्तर कौन असंख्य बिंदु अच्छी वृत्त उपरिस्थ बिंदु कौन असंख्य अटे तेणु गोटे वृत्तर आम असंख्य ज्या अंकन करि पारिबा। गोटे वृत्तरे
ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜିଆ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅସଂଖ୍ୟ ଜିଆ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜିଆ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଜିଆ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଜିଆ ପରେ ଏବେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଦେଖିବା। ବ୍ୟାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଜିଆକୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଜିଆକୁ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଜିଆକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଆ ଏବେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଜିଆକୁ ବୃତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜିଆ କ'ଣ ଅଟେ କି? ଜିଆ ହେଉଛି ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଜିଆ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବୃତ୍ତଟିଏ ନେଇଯିବା। ବୃତ୍ତଟିଏ ନେଇଯିବା ପ୍ରଥମେ ହେଲା। ବୃତ୍ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ? ବୃତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଜିଆକୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି କ'ଣ? ଓ ଅଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ଜିଆଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇଯିବ। ଏ ଗୋଟେ ଜିଆ ଅଙ୍କନ କରୁଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଏ ବି, ଏଠି ହେଲା ବି। ଏ ବିଟା କାହା ଦେଇକି ଯାଇଛି? ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ବିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ବୋଲି କହିବା। ଏ ବିକୁ କ'ଣ କହିବା? ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖେ, ବ୍ୟାସ ହେଉଛି କ'ଣ? ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ। ବ୍ୟାସ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ, ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ। ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ ବା ବୃହତ୍ତମ ଜିଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ, ଏହାଠୁ ମଧ୍ୟ ଜିଆ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବି ଜିଆଟା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ, ଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟାସ କହିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଅସଂଖ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜିଆ ଅଙ୍କନ ହେଉଛି, ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ। ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୃତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସ ବୃତ୍ତକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରେ, ଉକ୍ତ ଅଂଶ ଦ୍ୱୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କ'ଣ
ବ୍ୟାସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଓ ମୋର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଓ ରହିଲା। ଏ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଏଇ ଯେଉଁଠି এইটা আমার হল ব্যাস। যে কোণ ব্যাস কোণ গোটে কি যে জিয়া বৃত্তর কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে যাই থাকে তাকে ব্যাস কই থাও। এটি ব্যাস অছি এই কেন্দ্রবিন্দু ও অছি বলে এ বি হল আমার ব্যাস। আমি দেখ কোণ গোটে অর্ধবৃত্ত বৃত্তর গোটিয়ে ব্যাস বৃত্তক যে দুইটি অংশরে বিভক্ত করে উক্ত অংশদ্বয় মধ্যরু প্রত্যেক অংশকে অর্ধবৃত্ত কুহযায়। এটি যে দুইটি বিভক্ত করদেলা এটা গোটে 1 ও 2 এটি দুই ভাগে বিভক্ত করদেলা যে প্রত্যেক ভাগক কোণ কুহযায় গোটিয়ে গোটে অর্ধবৃত্ত। বৃত্তর অর্ধবৃত্ত কহিলে কোণ বুঝ বৃত্তর অধা এটি যদি ফুল বৃত্ত হল গোটে পূর্ণবৃত্ত অটে বৃত্তর অধাকে আমি অর্ধবৃত্ত কহিবা। কোণ সমান দুই ভাগ করে ব্যাস ব্যাস যে সমান দুই ভাগ করে দিয়ে এহাকে কোণ কহিবা আমরা গোটে অর্ধবৃত্ত। ব্যাস যে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দিয়ে এহাকে আমি কোণ কহিবা অর্ধ বৃত্ত। এহাকে আমি কহিবা অর্ধ বৃত্ত। এটা গেলে কোণ গোটে আমার অর্ধবৃত্ত যে সমান দুই ভাগে দুই ভাগ করদেলা এটা আমার কোণ অর্ধবৃত্ত। বৃত্তর অধাকে আমি কোণ অর্ধবৃত্ত কহিথাও। বৃত্তর গোটিয়ে ব্যাস বৃত্তকে যে দুইটি অংশরে বিভক্ত করে উক্ত অংশদ্বয়ক মধ্যে প্রত্যেক অংশকে অর্ধবৃত্ত কুহযায়। এর নাম গোটে দিয়ে দেଉଛି ধর এ এটা গোটে অর্ধবৃত্ত হল এটা গোটে অর্ধবৃত্ত। বৃত্তরে কোণ দুইটি অর্ধবৃত্ত গোটে পূর্ণবৃত্তরে দুইটি অর্ধবৃত্ত হল এটি। এবে আমি বৃত্তখণ্ড বৃত্তখণ্ড কাহাକୁ কুহযায় তা দেখিবা। কৌশি বৃত্তর এক চাপ ও এর সম্পৃক্ত জ্যা দ্বারা গঠিত চিত্রকে বৃত্তর বৃত্তখণ্ড বলি কুহযায়। কোণ কৌশি বৃত্তর এক চাপ বৃত্তটি নেই দেখবা হল কৌশি এক বৃত্তর চাপ গোটে নেলি মু চাপ এর সম্পৃক্ত জ্যা দ্বারা গঠিত চিত্রକୁ গোটে জ্যাটি নিগলা হল এটি গোটিয়ে জ্যাটি নিগলা এ বি এটা ভিতর কেন্দ্রবিন্দু ও অছি হল জ্যাটি নিগলা জ্যা দ্বারা গঠিত চিত্রକୁ উক্ত বৃত্তর বৃত্তখণ্ড কুহযায়। আমি যে গোটে জ্যা দ্বারা গঠিত চাপ এই চাপ কোণ এক চাপ হল এ এটা গোটে চাপ অটে হল এই চাপকু এটা নাম গোটে ধর ଅଛି এটি এক্স ଅଛି হল নাম গোটে এক্স ଅଛି। এই চাপ দ্বারা সম্পৃক্ত গঠিত চিত্রକୁ এই চিত্রକୁ গোটে জ্যা দ্বারা গঠিত চিত্রକୁ ଆମେ বৃত্তখণ্ড বলি কহিবা। ଆମେ বৃত্তখণ্ড বলি কহিবা। এই জ্যা দ্বারা গঠিত কোণ চাপକୁ এই চাপ দ্বারা এ এক্স বি চাপ দ্বারা এবং এ বি জ্যা দ্বারা এটি কোণ এ বি জ্যা অটে এ বি আমার হল কোণ জ্যা হল এবং এ এক্স বি এটা আমার কোণ চাপ অটে চাপ অটে। তেণু এ এক্স বি কু কোটে কোণ আমি এটাকে এ এক্স বি গোটে কোণ বৃত্তখণ্ড বলি কহিবা। এ এক্স বি কু মধ্যে গোটে আমি তারপরে তাহলে এ এক্স বি কু এ এক্স বি কু এ এক্স বি কু বৃত্তখণ্ড বৃত্তখণ্ড বলি কহিবা। এ এক্স কু বৃত্তখণ্ড বলি কহিবা। হল এটি এ এক্স বি গোটে চাপ হল আর গোটে মনে করবে এটি গোটে অছি বিন্দুটি অছি পি অছি এটি গোটে বিন্দু পি অছি তাহলে এ পি বি মধ্যে গোটে কোণ বৃত্তখণ্ড হব। এ পি বি চাপ অনুযায়ী গোটে জ্যার কোণ দুইটি ভাগ করে
ଏଇଟା ବୃହତ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ କହିବା, ଏଇଟା ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ କହିବା। APB ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ହେବ, AXB ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ। AXB ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ AXB ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ କ'ଣ APP ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆମର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ବୃତ୍ତକଲା ଏକ ଚାପ ଓ ତାହାର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ ଏକ ବୃତ୍ତକଲା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଆମ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଚାପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାପ ନେଇକି ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତକଲା ବୋଲି କହିବା। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦେଖ ନେଇଯିବା ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଓ। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ହେଲା ଓ। ଆମର ଏକ ଚାପ ତାହାର ପ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ୱୟ ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଧର ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ AO, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ଆମର OB, BO ବା OB ଯୋଉଟା ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ଆମର ହେଲା। ଏବଂ କ'ଣ କହିଛି ଚାପ, ଏଠି ଗୋଟେ ନାମ ଦେଲା X, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଲା Y ହେଲା। ଏକ ଚାପ ତାହାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ ବୃତ୍ତକଲା କୁହାଯାଏ। ଗଠିତ ଚିତ୍ର କ'ଣ ବୃତ୍ତକଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଚାପ ହେଲା କ'ଣ AXB ହେଲା ଆମର ଚାପ ଏବଂ AO ଓ BO ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। AO BO ହେଲା ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଆମର ଏକ ଚାପ ତାହାର ପ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ୱୟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ, ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ଏ ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଗଠିତ ଚିତ୍ର ହେଲା এই ଚିତ୍ରକୁ ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ এই ଯେଉଁ ଗଠିତ ଚିତ୍ର ହେଲା ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକଲା ବୋଲି କହିବା। এই ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ ଆମେ ବୃତ୍ତକଲା ବୋଲି କହିବା। ଏଠି ବୃତ୍ତକଲା ହେଲା ଆମର AO OB ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବୃତ୍ତକଲା ହେଲା AXB ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକଲା ଓ AYB ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକଲା। ଏଇଟା ଛୋଟଟା ଏଠି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃହତ ବୃତ୍ତକଲା ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ AYB ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ଆମର ବୃତ୍ତ କଳା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବୃତ୍ତ କଳା। ଏହା କ'ଣ ଆମର ବୃତ୍ତ କଳା ଦୁଇଟି ପାଇଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଝି ହେଉନି ଭଲ କି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ ତମେ ନିଜ ଖାତା ବାହାର କରି ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦେଲେ ହେବନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ କି ଦେଖ ଓ ଯାହା ବି ପଢ଼ା ହେଉଛି ତାହାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କର ହେଲା। ଏପରି ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।